the spirit of freedom of truth roh kebebasan yang dari will roh lead you kebenaran to be like Christ. akan membawa saudara I seperti don't Kristus. care what people say. Saya tidak peduli apa Even if dikatakan I orang dance lain. like a crazy man, Bahkan kalau saya menari I seperti orang dance gila, crazy for God. saya menari dengan gila untuk Yesus. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih, Now we're on part 2, kita masuk dalam bagian and I kedua. believe Dan saya percaya about the religious spirit tentang roh agamawi and the true spirit, the spirit of truth. dan roh yang sejati adalah roh And kebenaran. that's what we said last time. Dan seperti yang kita singgung If minggu you're going to be lalu, in the truth, you got to humble down. kalau saudara masuk dalam kebenaran makin rendahkan That's diri. following Jesus Christ. Itu namanya mengikuti Yesus. Just like the disciples humbled from their ways, Seperti murid-muridnya merendahkan diri dari because jalan-jalan actually they're mereka. all abandoned Jesus, Karena sesungguhnya mereka semua meninggalkan and one Yesus. denied Jesus 3 times, Dan yang satu menyangkal Yesus 3 but kali. they humbled down. Tapi lalu mereka merendahkan They diri. knew they were all wrong. Mereka tahu mereka semua salah. Thomas, an unbeliever, Thomas yang tidak percaya, still doubting, masih ragu-ragu. and all of them actually, Dan itu sebenarnya seluruh dari they mereka. all did not stand with Jesus, they ran away. Mereka tidak tetap bersama Yesus, tapi mereka melarikan diri. And here we see the same thing. Dan di sini kita akan lihat They hal yang humble sama. down. Mereka merendahkan And they diri. received the Holy Spirit. Lalu mereka terima Roh Kudus. If you want to receive the Spirit of truth Kalau saudara mau menerima roh kebenaran and not a religious spirit, dan bukan roh how agamawi, to discern a religious spirit? bagaimana kita bisa membedakannya? Jesus talked to us that it's a Pharisee, somebody that knows the word and maybe has diploma. Tuhan Yesus bercerita tentang orang Farisi yang tahu firman dan punya diploma. Paul had a diploma, but he threw it in the garbage. Paulus punya diploma lalu dia buang ke dalam Now many tempat people are sampah. active in the garbage belt, smelling like the garbage and trying to get a diploma. But okay, it's up to them. I believe Jesus never gave a diploma. Tapi sekarang banyak orang yang mencari diploma itu kembali ke tempat sama, tapi Tuhan Yesus saya percaya tidak pernah memberikan But if diploma. people want to get diploma, it's up to them. I'm not against diplomas. Tapi kalau orang-orang mau punya diploma, silahkan saja, saya Well, tidak show your menentang. bosses that how good you try to study. Mencoba menunjukkan pada pemimpinnya bagaimana baiknya saudara But it means belajar. nothing for God because there is no diploma in heaven. Tapi bagi Tuhan tidak ada artinya karena tidak ada diploma di surga. I believe when I humble down Saya percaya pada saat saya merendahkan and say, diri God, dan berkata, I'm not the Tuhan, smartest, I don't know the question. Or I don't know the saya answer. bukan pintar, saya tidak tahu jawabannya. God comes forth and gives me the answer. Tuhan datang dan dia berikan It's jawabannya. called letting the Holy Spirit guide you in wisdom. Namanya adalah mengizinkan Roh Kudus memimpin saudara dalam And hikmat. I see that comes a supernatural power comes free. Dan saya lihat itulah kuasa supranatural yang datang secara Okay, but that's moving in the Spirit. tapi itu yang namanya bergerak dalam roh. So come on, don't let you be led by the religious spirit. Tapi jangan biarkan saudara dipimpin oleh Religious roh spirit will agamawi. make you feel good about yourself. Roh agamawi akan membuat saudara merasa baik First, akan diri let's look at sendiri. this verse. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Galatians 6 verse 7. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. If we sow Kalau kita menabur religion, agama, yes, you can hold perfect worship service, and yes, you can fast and pray and look very cool that you know God. saudara akan puasa dan berdoa, saudara terlihat keren karena saudara tahu Tuhan, pujian penyembahan yang hebat. But at the end, Tapi pada it can bring akhirnya you many benefits. akan membawa saudara banyak keuntungan But memang. remember, Tapi ingatlah, God is not mocked. Tuhan tidak bisa If dipermainkan. you are a faker, Kalau saudara adalah orang palsu, God will treat you as a counterfeit. Tuhan akan memperlakukan saudara juga Because you demikian. put fake seeds. And what happens to fake Karena seeds? saudara menaburnya benih-benih palsu. If I put a fake banana seed in the ground, it doesn't grow. Kalau kita menempatkan benih pisang yang palsu di tanah, If I tidak akan put a tumbuh. fake banana or even a fake apple seed, it doesn't grow. Kalau benih apel itu juga palsu, tidak akan tumbuh. But if I have the real seeds, Tapi kalau saya punya I benih put yang it in, sejati, saya taruh di it situ, grows. itu dia akan tumbuh. and at the end, I see a wonderful tree and a wonderful harvest. Dan saya lihat pohonnya tinggi dan buah-buahnya ada. Same thing with God with us. Sama halnya dengan Tuhan dan God is kita. not mocked. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Today, are you humbling down? Hari ini apakah saudara merendahkan diri? You let the Spirit of truth guide you into the truth? Saudara izinkan roh kebenaran saudara memimpin. Today, I want us to look at this, Colossians 2, verse 8. Kita akan lanjut dalam Kolose 2 ayat yang ke-8.
Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. See, they teach all kinds of philosophy about how to be a better Christian, Mereka better mengajarkan person, how filosofi to be bagaimana blessed. untuk diberkati menjadi orang benar, And all Kristen yang kinds, baik. we got to respect all kinds of tradition. Dan kita harus menghargai berbagai macam tradisi. And it get you more into the worldly attitudes. Dan itu membawa kita masuk dalam kelakuan yang dilakukan dunia ini. But I believe it doesn't bring you to Jesus. Tapi tidak membawa kita kepada Yesus. See, that spirit brings you to the spirit of darkness, Jadi roh itu membawa kita masuk dalam roh making you kegelapan. captive to please people. Membuat kita tertawan untuk menyenangkan Religious orang lain. spirit tries to please people. Roh agamawi mencoba And even menyenangkan orang when you lain. lift your hands, do everybody see I lift my hands? Bahkan saat kita mengangkat tangan kita Look lihat how ada I yang lihat nggak fast. ya? Oh, gimana saya berpuasa. Look how I can dance. Lihatlah bagaimana saya bisa menari. Don't let that spirit control you. Jangan biarkan roh seperti itu mengendalikanmu. The spirit of freedom, of truth, Roh kebebasan yang dari will roh lead you kebenaran to be like Christ. akan membawa saudara I seperti don't Kristus. care what people say. Saya tidak peduli apa yang Even if dikatakan I orang dance like lain. a crazy man, Bahkan kalau saya menari I seperti orang dance gila, crazy for God. saya menari dengan gila untuk Yesus. Today, Hari ini, this is the key. ini kuncinya. To walk in the spirit of truth, Untuk berjalan dalam roh kebenaran, we gotta let the Holy Spirit teach us. saudara harus izinkan Roh Kudus mengajar And kita. He removes the sinful nature away out of us Dan dialah mengeluarkan dosa-dosa dari kita by the blood. oleh darahnya. So we're gonna go to part 3 tomorrow. Jadi kita akan masuk dalam This is the bagian 3 last besok. part. Ini bagian yang So terakhir. don't miss it, Jangan sampai because I'm ketinggalan. gonna see that many warriors Saya akan lihat are gonna prajurit-prajurit rise up akan in bangkit the full armor of God, dan memakai seluruh walking perlengkapan in the senjata, spirit of truth. berjalan dalam roh kebenaran. God bless you. Tuhan berkati.